بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے حافظ خبیب احمد۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بھائی کے علم میں اور عمل میں اور آواز میں برکت عطا فرما دے۔ اور اب بلا تاخیر بلا تمہید میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شہباز خطابت، شہنشاہ خطابت، ترجمان مسلک محدثین، نڈر بے باک سپاہی، محبوب عوام، فاضل نوجوان، محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ محترم جناب حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی۔ نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ آپ سایدہ منہ تھوڑا جا نا اتانو کر دیو، تھوڑا جا پیچھے دیوار نہ ٹیک لا دیو دی، میرا خیال ہے ٹھیک ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعة ضلالہ وَكُلَّ غَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ تارک صاحب اتھے آ جاؤ، آپ سب تسی بھی اتھے آ جاؤ، تھوڑا زیادہ نا نالے دیوار دے نال پھٹی لا کے تھوڑا منہ میرے حل کرو، منہ ادا ادھر ہے، تھوڑا زیادہ نہیں۔ یزدانی صاحب اتھے آ جاؤ، ویکھو نا بھائی حبیب کلا بیٹھا ہے، پراواں دے ہوندیاں پراواں دیاں کانڈاں خالی ہون تے کی فائدہ آن دا پھر،
ماشاءاللہ ٹھیک ہے سب، اللہ تمہیں جزا دے. تسی بھی اتنے آ جاؤ میرے کول. اچھا چلو ٹھیک ہے. توجہ ہے میرے بھائیو. ہو سکے تے کوئی ایک دو ساتھی چار آ جاؤ اندر بے شک کھلے دل نال، کیونکہ جڑے علماء گئے نا انہاں دی جگہ تانوں ہی میں بانا ہے نا، تاں ہی تے لوکی مولوی بنا دے نہیں. آ جاؤ یار قریب آ جاؤ. کوئی دو تین ساتھی سیلفی منڈا ہے اگے آ جائے. ماشاءاللہ بارش اگے آ جاؤ. دو میں ہی آ جاؤ. جزاک اللہ. آ جاؤ. تاں سواد ہے کہ امیر حمزہ نو بھی بین نو تھانا لبے کو اندر آ جاؤ. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے. سب دا خالق سب دا مالک سب دا رازق سب دا پروردگار سب دا داتا کلا عرش والا. درود و سلام اس ہستی مقدس تے اللہ میری اور تہاڈی طرفوں پہنچائے جس پیغمبر یا رہبر رہنما مقتدا پیشوا دنیا دی کسے اکھ نے ویکھیا نہیں، اللہ نے انہاں جیا کلیا نہیں، جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اللہ میری اور انہاں ساریاں دوستاں دے ولوں اپنے محبوب پیغمبر تے ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام پہنچا دے. ہولی جی آکھی جی بھابیاں لی آمین کہو. میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، مالک الملک دی توفیق نال انشاءاللہ العزیز جو میرے پیارے بھائی چھوٹے بھائی لاڈلے بھائی متعلم قرآن و حدیث انتہائی قابل صد احترام شیخ نعمان حفظہ اللہ تعالی نے جو اپنا خیالات اور اپنے اندر دا انداز میرے بارے آکھیا میں طالب علم ہاں، اللہ انہاں دے اس حسن ظن وچ برکت فرمائے. میرا مالک سانو اس قابل کر دے. آمین کہہ دو یار. میرے تو قبل مولانا مزمل حسین رحمانی صاحب نے خطاب فرمایا، تساں سنے ہیں. اللہ انہاں دے علم حلم عمل عمر اچ برکت فرمائے. اور انہوں نے تلاوت قرآن دے حوالے نال بہت سارے وظائف اذکار دسے نے. چھوٹا جہا بچہ سی انہیں ایک نظم پڑھی سی اماں تے او دا بول کی سی. کتھے بچہ ہو ٹر گیا کی پتر بول سی پہلا ٹر جان ایک وار تے ماما لب دیاں نہیں، ابے لب جاندے رہے. بہرحال میں خواہش دا اظہار کیتا سی کہ میں اج دی مجلس بزم محفل اندر باپ دی عظمت بیان کرانگا، لیکن چلو ادھار کر لینے ہیں. وہ دی وجہ ہے کہ میں جڑی آیت پڑھی ہے میں کوشش کرانگا اس آیت تے چند گزارشات کر کے تے اجازت چاہاں، لیکن اشارہ ضرور کرانگا کہ زمین دے اندر علماء کرام واعظین خطباء الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا پتہ نہیں ساڑھے نال کی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دے بارے دسے آ جائے. میرے نبی نے اے نہیں آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ماں دی خدمت کر جنت مل جائے گی، ماں دی خدمت کر اللہ جنت داخل کر دے گا، نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہما، کی فرمایا؟ پڑھو ہاں ذرا، ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیری جنت جہنم تیرا باپ اور تیری ماں نے، دوویں نے۔ پر مولویاں انہی کہانی ونڈ کیتی ہے، کلی ماں دی شان دسی ہے، پیو دی بیان کر دے ہی نہیں، پتہ نہیں سیاپا کی پیا ہے نا مولویاں نو۔ اور دوسری پاسے نبی پاک دے دو شہزادے نے، ایک دا نام حسن ہے، دوسرے دا نام حسین ہے۔ یار تھوڑے جے دوست ہو رگے آ جاؤ میرے کول، ایتھے آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ یار اگے۔ ابتسام پتر ایتھے ہو جا، تارک دے پیچھے، تارک دے پیچھے بہ جا۔ ہاں بس ٹھیک ہو گیا، ہن میں راضی ہو گیا۔ دیکھو نا پیڑے رون نالوں چپ چنگی ہے، جو ہن بواں گے ذرا نگ بھی لگ جائے گا۔ شیخ عرفان صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ حبیب الرحمان گوڑوی حفظہ اللہ تعالی، ساڈی جند ساڈی جان، اللہ انہاں دے ایمان، علم، حلم، عمل، عمر وچ برکت فرمائے۔ اللہ انہاں دی امی اور ابو دوواں نوں اللہ جنت دا سونا مہمان بنائے۔ حضرت طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مجلس بزم محفل اندر نعمان بھائی، سارے علماء میرے سجے کھبے بیٹھے نے، میں ڈر کے ٹرنا پینا، ڈر بڑا لگدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ دے بارے فرمایا، ایک دا نام ہے حسن اور دوسرے دا نام ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گل تے غور کرے آجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں اٹھا لو، ذخیرہ احادیث نو پڑھ لو، او دے اندر میرے نبی نے دوواں نو کیا ہے کہ اے دوویں میریاں کلیاں تے دوویں میرے پھول نے۔ کون؟ حضرت حسن اور سکے بھائی نے، ایک باپ دے جگر پارے نے، اور ایک کوئی ماں ہے جدا نا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ تے ایک بندہ، بلکہ میں ایک بات اشارہ تن کر کے اگے جانا، میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تے اچانک زبان تو کہن لگ پے حسین تیری خیر ہوئے، حسین تیری، جڑے مندے نے کہہ لو حسین تیری خیر ہوئے۔ میں تے مراسی ہونا دا اللہ دے فضل نال، اس کرانے دا مالک دی توفیق تے اللہ دے فضل نال، حسین تیری خیر ہوئے۔ سیدہ فاطمہ جگر گوشہ رسول فاطمہ بنت رسول فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کے آئیاں تے آ کے کہنے لگیاں بابا، کنہاں نو مخاطب ہوئیاں؟ باپ نو، بولو ذرا کنو؟ باپ نو۔ ماں مخاطب ہوئی، ماں بچیاں دی والدہ، بابا حسین تیری خیر ہوئے تے میرا حسن کدھر جائے گا؟ میرا حسن۔ نبی پاک فرمان لگے فاطمہ میری بیٹی، میری لاڈلی تے پیاری بیٹی، پریشان نہ ہو، آسمان تو جبریل آیا ہے، سبحان اللہ، آسمان تو جبریل آیا ہے، جبریل کہہ رہا ہے حسن تیری، حسن تیری خیر ہوئے۔ تے جدو میں سنیا تے میں کیا حسین تیری بھی خیر ہوئے۔ ایک دے بارے نوریاں دا سردار کہہ رہا تے ایک پاسے ساری کائنات دا سردار کہہ رہا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت دا دروازہ ہے، باپ جنت دا او پترو، کلی ماں ہی سارا کچھ نہیں، جے اللہ دا واسطہ جے پیو دا بھی احترام کرو۔ یقین کرو میں گل غلط نہیں کر رہا، اصلاح دے طور تے گل کر رہا کہ ساڑے معاشرے اندر باپ نو پرالٹی پروٹوکول کٹ دیتا جاندہ ہے تے ماں نو بہتا زیادہ۔ وجہ کی ہے؟ پروپے گنڈا بڑی وڈی چیز ہوندی ہے، پروپے گنڈا کہ ہر داڑھی والے نو جو مرضی آکھی جاؤ، ہر داڑھی والے ہی غلط ہو گیا، ہر داڑھی والے ہی دہشت گرد ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے انج ہے ہی نہیں، اس طرح ہے ہی نہیں۔ اے پاکستان اسا کو سوکھا لے آئے، اے پاکستان اسا جاننا تے عزتاں تے عصمتاں لٹا کے لے آئے۔ اسا ساڑے وڈیاں نے ایویں نہیں چھڑیا، او علاقہ جڑا انشاءاللہ ایک وقت پھر ساڑے کول ہوئے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں گل کر رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بات کہی
کہ باپ جنت دا دروازہ ہے. اسی کہنے ہیں ماں دے قدمہ دے تھلے. یہ بھی نبی پاک نے فرمایا. میں پوچھنا چاہنا کہ جے مسجد دا دروازہ لاک ہوئے تے اندر آ جاؤ گے؟ دروازہ بند ہوئے تے اندر آ جاؤ گے؟ نہیں آؤ گے. کیوں؟ دروازہ لاک ہے. تے جڑا باپ ہے وہ دروازہ ہے. جنت تیری ماں دے قدمہ تے رب نے سجائی ہے پھبائی ہے. جے دروازہ ہی نہ کھلے آتے پترہ اندر کی میں وڑ جائیں گا. باقی ساری دنیا دی جنت ماں دیاں قدمہ چے. تیری ماں دی جنت تیرے باپ دیاں قدمہ چے رب نے سجا دیتی ہے. بہرحال میں دل تے بڑا سی، جوش بھی بڑا آیا سی کہ میں آج جبے دی شان بیان کرنی ہے اللہ دے فضل نہ، لیکن نہیں. آؤ ہن میں ادھر آواں جدھر میں آنا چاہنا. رب نے بات کہی او میرے پترا میرے کول خالی ابے دی شان تے نظم تے کدی کدی وہ بھی پڑھ دیا کر. رب نے بات کہی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جنہاں اعراض کیتا میرے ذکر تو، میری یاد تو منہ موڑیا، غفلت برت لئی. رب کہندا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اللہ معاف فرما دے. میں انہاں دی معیشت، کاروبار، تجارت نو تنگ کر دیاں گا. نمبر 2 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا، کل قیامت دے دن اٹھاواں گا تے اکھیاں تو انیاں کر کے اٹھا لواں گا. ڈاکٹر صاحب جے آئی گئے تو ایتھے میرے کول آ جاؤ، بڑا ہی سواد آئے گا جے میرے کول آؤ گے تھے. اے کھبے پاسے آؤ، سجا پاسا تواڈے لئی پارا ہے. ادھر آ جاؤ. ڈاکٹر جانی میرا جانی ہے، سیو نہیں میرے دل دا جانی. اے میرا جانی ہے. اللہ اس جانی نو سلامت رکھے. اللہ انہاں نو جویں لے کے آیا انہاں تے اللہ مزید رحمتہ فرمائے تے اللہ انہاں نو انج دا پیار ہور کرن دی توفیق دے. اے میری بڑی پرانی سہیلی ہے. تاں تے ویکھو نا چٹے آ گئے نے چوکے تے چٹے کالے کیتے نے انہاں نے، میں تے نہیں کیتے نا. بہرحال توجہ میرے ال کریا جے. وَمَنْ أَعْرَضَ، اس آیت تے نظر جماؤ. رب کہندا پھر میں اٹھاواں گا تے اکھیاں تو انیا کر کے اٹھا لے. پھر کہے گا قالا، بولے گا جنہیں کدی زندگی چونوں پکارے ہی نہیں، کدی بلایا ہی نہیں، کدی او دے نال کال ملائیو ہی نہیں، کدی رابطہ او دے نال کیتا ہی نہیں. کہے گا ربی. کی کہے گا؟ ربی. جدو مشکل باندھی ہے نا ادو ماں پیو بڑے یاد ہوندے نے تے پروردگار بھی بڑا یاد ہوندا ہے. ادو یاد کرنے. کہے گا ربی یا اللہ میرے پروردگار لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. اس تو پہلا میں ویندا رہا، بڑے بڑے ڈیلے الٹرا ساؤنڈ کر دے رہے نے، آج مینوں اکھیاں تو انیا کر کے کیوں اٹھا لے؟ جواب کی آئے گا کہ تو فلاں بزرگ دی گل نہ مننی. نہیں کہہ دو نہیں، سر نہیں، زبان نہ کہو. رب کہے گا فلاں فقیہ، فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں بڑا، تو او دے آنکھیں نہیں لگیا. کیوں بھی انجی کہے گا اللہ؟ نہیں کہے گا اللہ. کیوں؟ رب کیوں دا میاں نواز شریف حال تک تے جواب نہیں ملیا کیوں نکالا گیا، حالی تک جواب نہیں ملیا. لیکن اتھے جواب ملے گا، اتھے جواب ملے گا. مل ایتھے بھی گیا لیکن اسی منڈے منڈے پان دے بڑے ماہر تے ماسٹر ہاں. کی جواب آئے گا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا. تو میری آیات نو بھلا دیتا، میری آیات نو بھلا دیتا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جا آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے. پکارتا رہے گا، آوازیں لگاتا رہے گا، لیکن جواب آئے گا نہیں. آج تیری فریاد سننے والا جب وقت تھا تو نے پکارا نہیں، مجھے بلایا نہیں. تو میرے بھائیو اس جگہ تے میں عرض کراں رب دا ذکر ایک دفعہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اچھی آواز نہیں مینوں چاہیے، مینوں شور نہیں چاہیے، محبت چاہیے. سبحان اللہ یعنی کہ سینے دا زور، محبت نال، پیار نال. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کدی سارا دن کلے بہ کے دکان مکان ڈیرے تے
ਭਾਈ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਚ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾਨ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ? ਅੱਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਤਲੇ ਵਾਲੀ ਉਤਰੋ ਤੇ ਜਾਮਿਆ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਮਿਆ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਬੈਠਣ, ਲੇਟਣ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉੱਥੇ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਜ਼ਕੁरुल्लाह ਜ਼ਿਕਰਨ ਕਸੀਰਾ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਨਿਵਾਲਾ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਾਲਜ ਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੁਕਮੇ ਵੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਕਦੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ। میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر۔ آؤ ذرا الف تو لے کے والناس تک رب کہندا انا نحن نزلنا الذکر، اس سارے دا سارا کی ہے ذکر، تے کیسا ذکر؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جدی حفاظت اللہ دا میں اپنے ذمہ لے لئی ہے۔ جدی ذمہ داری کنے چ اٹھائی؟ اللہ نے۔ آؤ تھوڑا جہا ہو رگے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اگے کیے لِذِّکر، ایسا ذکر جڑا آسان ہے، جڑا سوکھا ہے۔ لو ہن میں لگا جے گل کرن تواڈے من پسند دی، تواڈی مرضی دی۔ حضرت مزمل حسین، ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬੱਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਬੱਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਕਿਹੜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਆਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸੂਰਾ ਹੈ ਕੀ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬੱਕਰਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸਾਂ। ਬਾਕਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ? ਸੂਰਤੁਲ ਬਾਕਾਰਾ, ਸੂਰਤ ਬਾਕਾਰਾ, ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕਾਰਾ। ਬਾਕਾਰਾ ਸੂਰਤ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੂਰਾ ਹੈ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ। ਪੜੋਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ہاں جی انشاءاللہ۔ توجہ کرو، تراویاں کنیاں نے؟ بولو پڑھ دے کیوں نہیں؟ میں گل صحیح کر رہا ہوں، میری گل غلط نہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں حلفن کہہ رہا ہوں اگر 10 بندے نے تے 5 پڑھن نو تیار نے، 10 پڑھن نو 5 پڑھن نو نہیں تیار۔ اگر 20 نے نا تے 20 چو ادھے کرمو کرمی کر جاندے نے تے باقی 4 کو ٹوٹرو رہ جاندے۔ جدوں ہوندی ہے نا آخری تراوی، ادوں نو سارے نس گئے ہوندے نے، خاص کر کے بھابی۔ میں پہلا کیا سی نا بھابی نہیں پڑھ دے، اہل حدیث الحمدللہ درود پڑھ دے نے الحمدللہ۔ میں اہل حدیث اللہ دے فضل، اللہ دے فضل۔ وہابی وہ بھی میں کو نہیں، وہابی وہابی کو نہیں، وہابی ہیں ہم الحمدللہ۔ وہابی واو الف با یہ وہابی،
वहाबी मैं कोई नहीं, तुसी होवोगे, मैं वहाबी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगली गल ते गौर करिया जे अल्लाह वास्ते कि अलिफ तो लैके वन्नास तक तुहानू कोई बंदा कहे ना जी सूरह बकरा रोजाना पढ़ो, मैं तुहाडे कोलों सवाल करा, सच बोलोगे इंशाअल्लाह? वाकई बोलोगे? लो दसो हाँ, जिहड़ा तुहाडे विचों रोजाना 2 रकू भी पढ़दा होवे तुहाडे विचों कोई सारियां चों। मौलवी यार, मौलवी ते रहन देण, आहो मैं नहीं पढ़दा। सब तो पहला मैं बोलना सच, मैं नहीं पढ़दा। मिसाल के तौर पर मामूल विच नमाज पढ़ लईए वो ना विच पाओ, तकरीर विच पढ़ ले वो ना पाओ। मामूल बनाया होए तुसा बरकत लई कि सुबह कुरान दी की करनी है, तिलावत है। तुहाडे विचों जिहड़ा कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह असी अपने घर कुरान दी तिलावत करने आ, अल्लाह तौफीक दे दे। बहरहाल चंद बंदे ने, मैं चाचा जी फिर कहांगा, इन्हां सारियां कोलों ईमानी कुरानी हाथ खड़े कराओ। 5-10 बंदे निकलणगे पढ़न वाले, बाकी सारे ही नस्सण वाले ने। साडी ते एडी भैड़ी हालत हो गई है सदीकी साहब, एडी टेंशन बनी है मेरे दिमाग च कि नमाज पढ़ते ने भाभी ते नस्सण दी करते ने, नस्सण दी। सलाम जो फिरदा की करते ने, ओ गए नहीं। वजह दुआ जायज़ नहीं, और ना करो मरो दुआ, जिक्र ते करो जेड़े मेरे महबूब ने कीते ने। ना करो दुआ, ना मंगो, और मुनकरो ना मंगो, लेकिन कम अज कम जो मेरे पैगंबर ने करके विखाया वो ते करो। की कीता मेरे पैगंबर? सलाम फेरी ते की पढ़िया? अल्लाहु अकबर। फिर की पढ़िया 3 वरी? अल्लाहुम्मा अंतस सलाम रब्बी आइन्नी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू। मेरे पैगंबर पढ़ते जा रहे अल्लाहु ला इलाहा। ये जिक्र मेरे मुहम्मद ने कीते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की ख्याल है, असीं करने आ सारी? चंद ने, चलो इत्थे मान लेने पा सारे ही करते होणगे। मैं तो जिथे जिथे नमाज पढ़ाई है ना, जिथे जिथे पढ़ी है, अक्सर मसीतां चों आ गए नहीं। बहरहाल आओ एक जिक्र, मैं छोटा जिहा अमल दसा। मैनू यकीन है, पता है कि तुसी लोग बड़े मसरूफ जे, लेकिन ये अमल हर कोई करेगा ते हर वेले करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये विच तौफीक किदी शामिल हाल होएगी? रहमत किदी? फजल किदा? बोलो रहमत किदी? जिन्हां जिन्हां नूं रब तौफीक देगा, पढ़ेगा मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद। अजीज़ान ईमान, आ मेरे आ मुसलमान वीरा, रब दे नबी, जग दे नबी, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम, मेरे आका। कौन पैगंबर? जिन्ना जिया दुनिया ते आया कोई नहीं, रब ने इंजदा बनाया कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है? जेड़ा हर रोज अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करके सोवेगा, आराम करेगा। आ मेरे इरा रोजाना दी लिमट मामूल अंदर ये सवाल करन वाला कौन है? जिदे दुनिया ते आया कोई नहीं, रब ने इंजदा बनाया कोई नहीं। आ मेरे इरा जिन्ना कोलों सवाल किया जा रहा है, ये आम लोग नहीं जी, बल्कि इन्हां दे बारे रब दे कुरान ने आखिया, मेरे मालिक मेरे अल्लाह मेरे दाता ने आखिया, वा इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अमीर इरा एक कौन ने जिन्ना ते बारे रब दा कुरान बोलिया ते कुरान ने आखिया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब।
الذین یذکرون اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ دے قرآن نے آکھیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. میرے یقیرہ ایک کون نے جنہاں نو اللہ نے آکھیا کدی قیام اندر کدی رکوع اندر کدی سجدے تے اندر. میرے یقیرہ کون صحابہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. میرے پیغمبر دے صحابہ میرے آقا دے جانثار میرے پیغمبر دے فداکار نے میرے آقا صحابہ دے کولوں میرے پیغمبر نے سوال کیتا تے کیا کھیا کون ہے جڑا ہر روز اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے سویں گا. جواب آیا آقا جی اے عمل ایڈا آسان نہیں اے اندر ایڈیاں آسانیاں کوئی نہ ہو کہ ہر بندہ قرآن دی تلاوت کرے گا پھر سو جائے گا آرام کرے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا 20 پارے قرآن دی تلاوت کرے گا آرام کرے گا سو جائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے مکی مدنی نے دوسری مرتبہ وہی سوال دہرایا میرے یقیرہ ایک کون ہے جڑا سوال کردہ یہ دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے انجدہ بنایا کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے بارے میرے خالق میرے مالک نے فرمایا خلاق عالم نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے یقیرہ میرے پیغمبر نے بھی بارے قرآن دی تلاوت دے بارے سوال کیتا جواب پھر آیا آقا جی یہ بھی عمل ایڈا آسانیاں والا نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا 10 پارے قرآن دی تلاوت کرے گا میرے یقیرہ سون تو پہلا 10 پارے قرآن دی تلاوت دا معمول بنائے گا کون ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا تے صحابہ نے جواب آیا آکھیا صحابیوں کون ہے. جواب آیا آقا جی کوئی نہ کوئی خوش قسمت بخت بلانتے عظمت والا ہوئے گا جڑا قرآن دے 10 پاریاں دی تلاوت کرے گا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایتھے مینوں کہہ لین دے اور دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں. اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے آقا جواب دیتا تے کیا کھیا جڑا پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ. ہاں جی قل هو اللہ حالی جواب نہیں آیا قل هو اللہ. میں امتحان لے آسی پورے اتر گئے پاس ہو گئے کئی پڑھ دینے قل هو اللہ آہد آنو الف نو لمیا آہد تسی ماشاءاللہ آہد پڑھیا کی پڑھیا نہیں بولے کی پڑھیا
بکرا نہیں پڑھیا باقارہ پڑھنا ہے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اگلی گلتے آؤ قل هو اللہ احد کون بولیا جناب محمد سارے نہیں بولے صلی اللہ پھر بولو سرکار نال پیارے سرکار نال لگدا تو انو کوئی نہیں جے ہے تے بولے کیوں نہیں سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے نبیاں چوسان وکھرا رب نے بنایا یارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے سو گئے نصیب دائیاں ویکھن نبی نہ آئیاں سو گئے نصیب دائیاں ویکھن نبی نہ آئیاں بختاں والی حلیمہ جس کی تیاں کمائیاں ایسا حسین مکڑا دیکھے او بار بارے سر کار نال جیدہ کوئی نہ ہو ویسانی انہوں آکھ دے لسانی دنیا نبی دی شاکر ایویں تا نہیں دیوانی لکڑی کھجور والی او دے غم چ بے قرارے سرکار نال سرکار نال الحمدللہ کہہ دو یار یقین جانو جدو میں کہنا نا سرکار میرا سینہ ٹھر جاندہ ہے وجہ کی ہے ساڑیاں سرکاراں نہیں ساڑی تے ایک کوئی سرکار ہے مکے تے مدینے والی سرکار آمینہ دے لال کہہ دو سبحان اللہ عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے مکی مدنی نے سوال کیتا تے جواب پھر دیتا آکھے ابھی پارے نہ پورا قرآن ادھیاں تلاوتہ نہیں ہویا نہیں کیتیاں گئیاں میرے آقیرہ میرے پیغمبر میرے آقا میرے مکی مدنی نے فرمایا جیڑا بندہ تلاوت کردہ پڑھدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جیڑا بندہ اس سورت دی تلاوت ایک مرتبہ ایک دفعہ کرے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دے نامہ اعمال اندر اللہ 10 پارے قرآن دیاں تلاوتاں دا اجر و ثواب لکھ دیں گے اللہ انہوں 10 پارے قرآن دیاں تلاوتاں دا اجر عطا کر دیں گے جیڑا بندہ 2 مرتبہ اس سورت دی تلاوت کردہ پڑھدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ دی تلاوت 2 مرتبہ کردہ بھی پارے قرآنیہ تلاوتاں دا اجر و ثواب میرے رب نے عطا کر دیتا جیڑا بندہ 3 مرتبہ اس سورت دی تلاوت کردہ وے اللہ انہوں پورے قرآنیہ تلاوتاں دا اجر و ثواب عطا کر دیں دینے میرے آقیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے آکھے آؤ میرے پیارے نبی نے آوازاں دیتی آؤ میری سرکار میرے سوہنے مرشد پاک نے آوازاں دیتی تے آواز کی آکھے اینا بلال اینا بلال آکھے میرا بلال کدھر گیا آقا علیہ السلام دا غلام دوڑ کے آیا آنا آقا غلام حاضر آقا جی میں خادم حاضر آؤ میرے
पैगंबर ने आखे बिलाल जाओ गलियां बाजारां ते अंदर चले जाओ, आ मेरे पीरा ए गलियां मदीने दी आओ, आ मेरे पीरा ए बाजार भी। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्ने भी आए ने ना इन्हां चों उदों तक इन्हां नूं मारी ना, या अल्लाह इन्हां नूं उदों तक मौत ना आए मेरे समेत जदों तक कि तेरे नबी दा शहर ते तेरा घर बैतुल्ला ना वेख लै। हौली हौली आखी जे पूरी तरह कहो आमीन। की समझदे हो? कबूल हो जांदी जे मंगीए ओदे कोलों ते फिर आखिए पता नहीं। मैं कहना जिन्ना पता नहीं उन्हां दा कलेजा नहीं, दिल नहीं। ते जदों मंगीए ना ओदे कोलों ते उस्मान शाकर वर्गे नूं 5 रुपइयां च मक्का मदीना जद्दा फरा के लै आउंदा है। पाकिस्तानी 5 रुपइयां च अल्लाह इन्हां सारियां नूं लै जा, मक्के भी ते मदीने भी। कहो आमीन। दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच मैनू तरोई फिरो ना इन्हां शहरां दे विच। दिल लगदा है मुहम्मद दे पैरां दे विच मैनू तरोई फिरो ना इन्हां शहरां दे विच। मन मंगदा है मैं रोज़े दे पास होवां, उस जन्नत चो कदे ना उदास होवां। लिखिया जावा बिलाला खुबैबां दे विच दिल लगदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी जजमेंट उत्थे खलोते होंदे ना बेली, बड़ी जजमेंट उन्हां दी। चलो मैं दाढ़ी रखी है, मेरी शलवार भी दस दी होएगी कि वही है भाभी, वही है 10 दी होएगी। कई कलीन शेप होंदे ने ते इंज करके निकलते ने जन्नतुल बकी वल रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना चों। सुभान अल्लाह कह दो यार। निकलते ने ते गुंबद खजरा दे कोल जदों आउंदे ने ना मेरे नबी दे रोज़ा ए पाक दे करीब आउंदे ने ना ते ओ दूरों वेंदे होंदे ने, पता लग जांदा है केड़ा माल है। यकीन करो इन्नी जजमेंट उन्हां दी। ते ओ जेड़ा उवें दा की होवेगा ना चल भईया गानू चल बई। साडे वर्गे भावें घंटा खलोते रहन अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। यकीन करो आ मदीना जे या अल्लाह इन्हां नूं लै जा। ते मेरा बाबा अली मुहम्मद समसाम रहमतुल्लाह अलैह मदीने दीयां गलियां नाल गल्लां कर रहा है। जानी साहब इंज इंज नहीं गलियां सुनदियां बोलदियां वेंदियां ते बाबा जी की आंदे ने नी तुसां किड्डियां नी तुसी किड्डियां किस्मतां वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियो। उथे कोई साज कोई हारन कोई साउंड सिस्टम नहीं ते बाबा कल्ला ही टुरी जांदा है ते पढ़दा ही जांदा है ते कहंदा जांदा है नी तुसी किड्डियां कमलियां रमलियां तरह ओदी वजह के महबूब दियां गलियां चों जा रहा है। ये ते मुहिबे कमली वाले दा गलियां चों टुरदा जांदा है ते कहंदा जा रहा नी तुसी किड्डियां नी तुसां किड्डियां नी तुसां किड्डियां नी तुसी किड्डियां किस्मतां वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियो। नी तुसा किड्डियां नी तुसी किड्डियां किस्मतां वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियो। जिस गली विचों लंघ जांदा प्यारा सी, जिस गली विचों लंघ जांदा प्यारा सी, महक उठदा महल्ला सहारा सी। तुसा
اس خوشبو دیاں مسیح ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو نی تو ساکڑیاں نی تو سکڑیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دی یو گلیو کیویں چم 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 پھاویاں ہوندیاں رہیاں میرے پیر دے پیرانو اے جھلیو اللہ انہوں لے جا مکے مدینے بلال جی آقا فرمایا نکلو گلیاں چ عمر فاروق صاحب آجو نکلو بازار اندر تے کی کرو اعلان کر دو اج مکی مدنی سرکار 10 پارے قرآن دی تلاوت سنان گے کہو یار سبحان اللہ کون پڑھن گے ساری میں کہنا ماں ایتھے قاری عبدالحفیظ صاحب آ جان سبحان اللہ ایتھے شیخ القرآن نو جنہ سنیا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نو جنہ سنیا سارے بیٹھے نے کئی دوست نے جنہ سنیا شیخ القرآن نو شیخ القرآن قرآن پڑھے اللہ الذی خلقکم دیکھی او بولے نہیں جنہ سنیا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ سبحانہ ہائے بابا سبحانہ سبحانہ ہو تعالی اما یشرکون اے جو قرآن پڑھنا تے قرآن پڑھن والا قرآن پڑھے صحیح کہو یار سبحان اللہ اے قرآن یہ نا قرآن پڑھ دا تے کس انداز نال قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھی جا رہے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَسْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطني إلى يوم يبعثون میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا بات دل میں ہی تھی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ہے بول ایسا کون ہے جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا قرآن پڑھے آ جائے تے قرآن پڑھن والا پڑھے تے دل کردہ ہے پڑھدا رہے تے اسی لیکن گلیو لکڑیو میں بڑیاں آتا پڑھیاں نے جدو میں کیا کہ رب نے صحابہ دے بارے ایوی آکھیا ایوی تسا میں نہیں آکھیا کہ چلو قرآن پڑھ رہا ہے تے اے دے پڑھن دے ذوق تے سبحان اللہ کہہ دئیے تسا تے نہیں آکھیا نہ میں تنہوں آکھیا کہ کہو بولو پڑھو نہیں یا اللہ سانو قرآن والا اہل حدیث بنا دے اللہ سانو قرآن سونا سنن والا سونا پڑھن والا اہل حدیث بنا تو بہرحال توجہ
میرے نبی جناب محمد نہیں بولے ذرا صلی اللہ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا حضرت بلال نو گلیاں دی طرف روانہ کیتا کہ جاؤ اج میں 10 پارے قرآن دیاں تلاوتاں کرانگا 10 پارے قرآن پڑھانگا آ میرے آقیرہ میرے پیغمبر دے صحابہ اعلان سنیا صدا سنیے لوگو رب دا قرآن ایتھے بھی یاد آیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ادھر آوازہ سن لیا کہ مکی مدنی سرکار دا پیغام ملے آؤ میسج ملے آؤ میں رب دا قرآن پڑھانگا 10 پارے قرآن دی تلاوت کرانگا سناوانگا صحابہ دے قدم اٹھ جان دینے میرے آقیرہ مسجد نبی کچا کچ پر جان دیئے ایتھے کھلون اتھانی مل داؤ میرے آقیرہ دل بھر رکھن واسطے ایتھے جا کئی نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ منتظر تے انتظار کر دینے میرے آقیرہ ایک کون آیا آج دنیا اندر ہویا گلی گلی رسنائیاں آسم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملتیاں رہ گئیاں دائیاں میری سرکار آئے نے میرے آقا آئے نے جنات بارے میں اپنی عقیدت محبت داؤ اس طرح اظہار کردہ رہنا میرے عقیرہ ایک کون اے محبوب کل سونا ختم الرسل جتوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے عقیرہ حجرہ عائشہ جو نکلے نے اور بول ذرا میری امی تیری امی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ میرے عقیرہ اونا دے گھر وچو اونا دے آسیانے چو اونا دے گھر وچو اونا دے ہاؤس چو میرے پیغمبر نے قدم اٹھائے نے میرے آقا چل پئے نے میرے آقا مسجد دے اندر آئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا جم گٹھا اجتماعے میرے آقا نے قدم مبارک نکایا میرے پیغمبر نے قدم ممبر تے رکھے آؤ تے قرآن دی تلاوت کی تیئے رب نے جی میں اصول بتائے نے اسی طرح تلاوت کی تیئے اعوذ باللہ میرے عقیرہ ادیاں پناہ طلب کر کے میرے آقا نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرے پیغمبر دی تلاوت ایک دفعہ ایکو بار کی تے میرے آقا دے قدم اٹھے تے واپس پلٹ گئے نے میرے عقیرہ میرے پیغمبر تے صحابہ دیاں نظرہ دروازے تے جم گئیاں میرے آقا آ جانگے میرے پیغمبر نے نکی جی سورتی تلاوت کی تھی من میرے آقا دا قولے تے میرے آقا نے عمل بھی کر کے وخایا میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جیڑا ایدی تلاوت ایک دفعہ کرے گا انہوں 10 پارے قرآن دیاں تلاوتان دا اجر و ثواب بھی ملے گا میرے پیغمبر نے صرف آکھیا نہیں بلکہ عملن بھی کر کے وخا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا ایک غلام آیا میرے پیغمبر دے قریب آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہیں گے توجہ ذرا میرے وال کرنا اور لوگوں میں تے کہا کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے دے اندر امت دا درد امت دا غم امت دا فکر میرے عقیرہ ایسیاں محبتہ دنیا دا نہ کوئی امام کردہ نہ کوئی پیر کردہ
لوگوں نہ کوئی بڑا لیڈر کردہ جے جویں تیاں محبتہ میرے پیغمبر نے اپنے یا غلاماں نال کر کے وخائیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی عامر یاتیرہ غریب ایدے گھر اندر غربت نے ڈر ڈیرے لالے عامر یاتیرہ میں تے کہا کرنا اللہ سالہ کوئی غریب نہ ہووے اللہ دی قسم سکا بھائی سکے بھائی نو کنڈ کر دیندہ غربتوں حالہ ایمان جایا اتباعت جایا تے عقیدت محبت دا عالم نکیاں ہوندے آئی اکٹھیاں کھیل دے رہے اکٹھیاں چل دیتے پھر دے رہے اکٹھیاں کھان دے رہے اکٹھیاں سون دے رہے لوگو اج وقت آیا اے دیتے غریبی آئیے ہے بھی سکا بھائی تے سوال کرن والے سوال کیتا تے آکے آؤ اور جیڑا فلاں آدمی ہے تیرا کی لگ دے جواب آیا ساڑا دور دا رشتے دارے ساڑا دور دا اے بھائی برادری بھائی ہے ادا ساڑا تعلق رشتے داری ایک برادری بیستے وے دسنا گوارا نہیں اے میرا ویر ہے اے میرا بھائی ہے دسنا گوارا نہیں کیتا میرے یاتیرہ اے غریبی ہے دعا کرے کر میں تے ایک نکیاں ہوندے آتی گل کرانگا میرے یاتیرہ ٹرکان دی بیک سائڈ تے کئی بار لکھے آوے آؤ بن جاتے ہیں پر آئے جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے وہ دو اینگل ہور نال سوچنا آج سمجھ آئیے کہ حقیقت اے ہوئی ہے کہ غریبیاں تے اندر ماپیاں نو چھڑ دیاں ویکھے آؤ سگیاں بھائیاں نو مکھ موڑ دیاں ویکھے آؤ میرے آقیرہ اس جگہ تے انہیں آکھے یا آقا جی میرے کلوں ویکھے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نظر آؤ یہ چہرے تے جم گئیاں تے میرے آقا نے آکھے یا قریب آجا میرے پیغمبر نے جدوں بلایا اے میرے آقا دے کول آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتیاں رخسارہ تے اپنے ہتھانو رکھے آؤ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا میرے آقا میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیاں نظر آؤ یہ چہرے تے پہ گئیاں اس طرح میرے مکی مدنی نے اپنے ہتھانال اتیاں رخسارہ تے پیار کیتا تے ہاتھ پھیرے آؤ نالا کھیا کی گالے میں تیرا چہرہ ویخ رہے آواں تیرا چہرہ بڑیاں کہانیاں پیش کر دے میرے آقیرہ میں تے کہا کرنا واں جدے تے پریشانیاں آ جاندیاں نے او تے دوروں ہی پہچانے جاندے نے دوروں ہی پہچان ہو جاندی ہے میرے آقیرہ میرے پیغمبر سینے نہ لایاؤ آکھے یا گل کیے آندہ آقا جی بڑا غریب آؤ ہر ویلے صدقہ خراج زکاتے گزاراؤ کرنا میں ضمیر گوارا نہیں کرداؤ ہر وقت سوال کردہ رہ جانا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عمل دسے آؤ آکھے آؤ میرے پیارے صحابی من دخل بیتا ہو فسلم اپنے گھر جا کے سلام آکھے آ کر اپنے گھر جا کے سلام لے آ کر اور سلام تو بعد کسرت نال اللہ دی قرآن دی تلاوت کرے آ کر کسرت نال قرآن پڑھے آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ آج کم از کم تے یاد کر کے ٹوڑ جو یار سورہ بقرہ نہیں صحابی یا رسول اللہ سورہ آل عمران نہیں اللہ دے رسول سورہ یاسین نہیں سورہ رحمان نہیں کی پڑھ قل هو اللہ نہیں بولے قل هو اللہ اوکھے وظیفیاں تے بڑے راضی رہن دے قل هو اللہ کالے رنگ دا ککڑ لیا زعفران نال ایک توڑا لے کے آ تینوں پتہ لگے دم کران دا میں مفتے دس رہا نا مفتے چی میں دس رہا تاں تسی بے قدرے ہو یا اللہ سانو قدردان بنا دے پھر کہہ دو آمین میرے نبی نے فرمایا پڑھ قل هو اللہ احد اس صحابی نے پھر پڑھی ہے کہو ذرا سبحان اللہ دو طرح دی حدیث ذہن چاہیے شیخ من دخل بیتہ فسلم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جاؤ تے سلام لبو کی کرو فَهُوَ زَامِنٌ سبحان اللہ
रब कहंदा है जेड़ा घर जाके सलाम लैंदा उस बंदे दा जामिन मैं आप बन जाना। घर जाके की करया करो, सलाम लिया करो। नाल फरमाया की पढ़ कुल हुवल्लाहु, ये और हदीस है कि सलाम भी लिया ते नाल कसरत नाल की पढ़ आउंदी जे। साडे जो केड़ा रहमान मलक कोई बैठा है, कुल हुवल्लाहु अहद, आगे की है अल्लाह, बोल जरा अल्लाह हुस्समद। इस सूरत नाल प्यार कर, अरश तो रब दी रहमत दा नज़ूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। रब कहंदा वमा कदरुल्लाह हक्का कदरही, जिवें तेनू मेरी कदर करनी चाहिदी सी उवें तू मेरी कदर नहीं कीती। ये शिकवा किदा है? नहीं बोले। यार यारां ते शिकवे करदे ने, यार यारां ते शिकवे। मियां मुहम्मद बख्श ने अगर ये कह दिता है ना कि यार यारां दा गिला नहीं करदे, असल परीत जिन्हां दी, मैं कहना कदी आपस च ताल्लुक नाल गिला करया कर बनदा, लेकिन शिकवा नहीं, गिला मुहब्बत, शिकवा मुहब्बत दा अंदाज होए कि यार मैनू तेरे ते ऐ भी मान सी, मैनू तेरे ते ऐ भी मान सी। रब कहंदा वत्तीन, नहीं बोले वत्तीन, अजमत तेरी है, कह दे सुभान अल्लाह। वत्तीन वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने कसमां उठाइयां तेनू बनान लग्या, फिर रब ने कहा खलक तू भी या दैया, मैं तेनू अपने हत्थां नाल गुन गुन के, कह जरा सुभान अल्लाह। कमियार समझ जाएंगे कि मिट्टी नू किवें थापड़ी दा किवें गुन्नी दा, गुन गुन के खलक तू भी या दैया, और तेनू मैं अपने हत्थां नाल बनाया। ते जदों तू मेरा दर छड़ के, हाय जदों मेरा दर छड़ के किसे होर ते आस ला लेना। मेरी गल समझ आ जे ते सुभान अल्लाह, जे समझ आए ते सुभान अल्लाह क्या जे, समझ ना आए ते अल्लाह वास्ते इन्ना लिल्लाह जरूर पढ़िया जे। मैं कहना ओदे अगे रोया कर, किदे अगे, किदे अगे, अल्लाह अगे रोया कर, ओ तेनू हसाएगा। बंदियां अगे रोएगा ना, बंदियां अगे रोएगा, ये होर रवानगे, ये और रवानगे। ते जे इन्हां दे सामने खलो के कहे ना अल्हम्दुलिल्लाह, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। आ वेख्या नहीं जे सारी, आ बई उठ वे अयूब तलाक दे मैनू, मैं ते जावां। सब तो वफादार रिश्ता, सब तो मुकद्दस ते मोहतरम रिश्ता। फिर दूसरी भी आ गई, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को तलाक दो मैं जावां। जांदियां गईयां, ओ मेरे भाइयों मैं कहना चाहना, रोवो किदे अगे, नहीं बोले किदे अगे, तुहानू हसाएगा रवाएगा नहीं, नहीं रुलाएगा, रुलाएगा नहीं, रवाएगा नहीं। खालिक दा दर छड़ के सजदे, मालिक दा दर छोड़ के सजदे, खालिक दा दर छड़ के सजदे, दर मखलूक ते कर दे हो, रब दे हक नू दर दर वंड के रब तो क्यों नहीं डरदे हो। ऐडा ना मीर हमजा, ऐ जेड़ा मीर हमजा है 130 तालब इलम मेरे को पढ़ते सन अरगन, 130 तालब इलम, बड़े बड़े उन्होंने चो पढ़े भी ने, पता नहीं बेकदरे क्यों ने, उन्होंने विचों कई पढ़े ने अल्हम्दुलिल्लाह, बेकदरे बड़े ने। मैं कहना उन्ना खुदा दी कसम, जेड़ा माँ बाप ते उस्ताद दा बेकदर है, बेअदब है, गल ही को नहीं उहदे वाली, कोई गल नहीं जे। ओ भावें हवावां च उड़दा होए ते भावें पानी ते चलदा होए,
نکما ترین وہ بندہ ہے جدا والدین او دے نال حسن سلوک تو تنگ ہے. یا اللہ ساڈے تے رحم فرما دے. کہہ دو آمین. خالق دا در چھڈ کے سجدے مالک دا در چھڈ کے سجدے در مخلوق تے کر دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو. خالق دا در چھڈ کے سجدے لا الہ الا اللہ نو معنی نال پکایا کر سورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقش جمایا کر. لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ نو معنی نال پکایا کر سورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقش جمایا کر. بن توحید دے نہیں چھٹکارا زد وچ کیوں پہ مرد ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو. بہرحال 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ. میں 55 منٹ تقریر چھڑنی سی اتنے ہوندی جا رہی ہے تے علی بڑا دل کردا تقریر کرن نو بڑا ہی کردا ہے. تسی کڑاؤ وہ اللہ اکبر. بابا بلے بابا باہو نا بابا باہو سلطان باہو بابا سانو مینو اج تک سمجھ نہیں آئی. یقین جانو جڑے لوگ کہندے نے نا اہل حدیث اللہ دے ولیاں نو نہیں ماندے مینو نہیں سمجھ آندی کیویں آندے. میری سمجھ تو گل بڑی اچھی ہے پتہ نہیں کیوں نہیں مینو سمجھ آندی. میرے بھائیو ہر اللہ دا ولی ہر اللہ دا ہر نیک انسان ہر نیک انسان ساڈے لئی قابل صد احترام ہے. اے امیر حمزہ چھوٹی عمر ہے اے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے پیچھے کھلوتے ہوندے نے امیر حمزہ. وجہ کی ہے یہ احترام نہیں یہ عزت تعظیم توقیر نہیں. ساڈے بچوں دے استاد ساڈے قاری صاحب ساڈے مولانا صاحب کیوں بھی سارا کچھ انجی ہے نا. تے جڑا رب دا ولی ہوئے سبحان اللہ کہہ دو. رب دا ولی ہوئے او دے پیران دی خاک اہل حدیث دیاں اکھیاں دا سرما ہے. آج تک سمجھ نہیں آئی اس گل دی. اب دیکھو بابا جی کیسی گل کر دے نے. با بسم اللہ اسام اللہ دا تے اے وی کہنا بھارا بابا جی پتہ کی آندے نے تہاڈا موڈ نہیں سنن دا میں سناؤ کو نہیں. بابا جی آندے نے ہے حافظ ہے حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر. ہے حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر تے ملا کرے بڑیائی ہو جتھے ویکھن چنگا چوکھا. ہائے 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 جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو. کون کہہ رہے ہیں بابا جی؟ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. اساں گلاں نہیں منیاں ماپیاں دیاں اون جیسی بل ہے. بابا ابا جی اما جی تواڈے تو دے جان بھی قربان ہے آکھے نہیں لگنا. رب دے ولی نال محبت دا دعویٰ تے بڑا ہے پر ولی دے آکھے یہ پھر محبت کا دی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا دعویٰ بڑا ہے پر کملی والے دی سنت نال وفا نہیں. غور کرو میرے نبی نے کیا جا قل ہو اللہ دی تلاوت کر رب رزق دیاں تنگیاں دور کر دے گا. دن 13 11 12 نہیں گزرے لگا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ لگا آیا عادت بن گئی معمول بن گیا. جی ساڑی عادت ستیاں پہ بولی ہونے ہیں ستیاں پہ جو دینے کرنے ہیں ستیاں پہ وہی کرنے. یہ ہن کی پڑھ دا ہے نبی پاک کو آیا سلام لئی تے سلام تو بعد پڑھن لگ پیا قل هو واللہ احد.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ہس کے آکھیا اے اوہی بیلی ہے، اے اوہی بیلی ہے۔ نیڑے لایا، کہنے لگے آج تے چہرہ کھلیا کھلیا ہے، آج تے چہرہ بڑا حساس بساس ہے، آج تے کمال ہے جناب۔ نیڑے آؤ نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراندہ ہسدا نیڑے آیا، کہندا اللہ دے رسول خیرہ ہی ہو گئی آنے، عمل مصطفیٰ دسے تے قرآن دا عمل ہوئے تے خیر نہ ہوئے۔ سبحان اللہ، مننا صحابہ دا، اور یہ تھے کی ہویا کہ خیرہ ہو گئیاں۔ پڑھیا کی قل ہو واللہ، میرے نبی مسجد کے اندر آئے، مسجد نبوی میں صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد، اپنی زبان سے پڑھا، بار بار پڑھا۔ میرے پیغمبر نے ایک بار سنا کیا قل ہو واللہ، سورہ اخلاص کی تلاوت ایک بار کی، میرے نبی نے ایک بار سنا اور بار بار کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت ابی ہریرہ بھاگ کے آگے آئے، آقا کیا واجب ہو گیا؟ کہا وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے کھاتے میں جنت کو واجب کر دیا، لازم کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں کنی وری کل ہو اللہ پڑھی ہے؟ اکو وری۔ کنی وری پڑھی؟ ایک وری پڑھن نال نبی پاک کملی والے مصطفیٰ 3 وری آکھن جنت واجب ہو گئی ہے۔ تے کی خیال ہے تواڈے لئی یہ آرڈیننس کوئی نہیں؟ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اس واسطے میرے بھائیوں لمحہ چوڑا ٹائم تواڈے کول کتھوں، میں پھر آخر تے ہی کہاں گا کہ قل ہو واللہ احد، دی تلاوت دا معمول بنا لو، معمول بنا لو، بنا لو گے انشاءاللہ۔ میں نہیں کہندا سورہ بقرہ پڑھو، میں کہنا پڑھو اینو، پڑھو تے صحیح۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کہا نا کہ سونیا سانو اے دے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے سورت نال۔ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اے ہوئی پیار تانوں رب دی جنت وچ لے جائے گا۔ قل ہو واللہ احد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے نے، آن والے آیتے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دا تعارف کرواؤ۔ میرے نبی نے جواب نہ دیتا، آسمان تو جبریل آیا، جبریل نے کیا محبوب کہہ دو قل ہو واللہ احد، کہہ دو اللہ ایک کے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ او کسے دے وچوں میں نہ او دے وچوں کوئی ہے، نہ او کسے دے وچوں نہ او دے وچوں کوئی، ولم یکن لہ کفوا احد، او دا ہمسر او دا ثانی، احد تو آغاز احد تے انتہائے، فرمایا کلہ ہی کلہ تے کون؟ اللہ ہی اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیوں اس صورت دے بارے میرے نبی نے فرمایا ادھے اللہ دا حسب نسب ہے، حسب نامہ ہے، تعارف ہے، شجرہ نسب ہے۔ اس صورت نو حرز جان بناؤ، جاؤ خود بھی یاد کرو، بچیاں نو یاد کراؤ، خود بھی پڑھو، اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ، اور اس صورت نو عام کر دو۔ بیٹی پڑھے قل ہو واللہ، باپ پڑھے قل ہو واللہ، ماں پڑھے قل ہو واللہ، مولانا پڑھن قل ہو واللہ، مقتدی پڑھے قل ہو واللہ۔ کل اس چھوٹے جے پنڈ لدے والا خرد اندر کل تو ایک بہار آ جائے، کی آ جائے تے اعوذ باللہ ضرور پڑھنی جے پہلی باری، ہاں جی پہلی باری اعوذ باللہ ضرور پڑھنی ہے، پھر بات بسم اللہ تے ساری رکھے آجے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو واللہ احد، قل ہو واللہ احد، قل ہو واللہ احد۔ جدو بندہ کہے تو کلیں، تو کلیں، تو ایکیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ تو تے بے نیاز ہیں، وہ دی رحمت جوشچ نہیں آئے گی، آئے گی۔ اس واسطے میرے بھائیوں آج تو عزم کرو، بالجزم کرو کہ سورت نال محبت کرنی ہے، پیار کرنا اور پڑھنی ہے۔ دعا ہے اللہ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
دل بڑا لیکن یار زندہ صحبت باقی رہی کدی زندگی تے پھر صحیح اللہ میرے توڑے حال تے رحم فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اغثنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ستار یا غفار یا قہار یا رب یا وہاب یا حنان یا منان اغثنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اغثنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا اللہ ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے ساڑے عیباں تے پردہ پوشی فرما دے اے اللہ اپنے غیب دے خزانے چو ساڑی مدد فرما دے اے اللہ ساڑی مشکلانو آسانیاں چ بدل دے ساڑے غمہ دکھا تکلیفہ مصیبتانو دور کر دے اللہ اسی تیرے ہیں سنو خیر پا دے اے اللہ اسی تیرے ہیں سنو خیراں پا دے یا اللہ ساڑے خالی دامن بھر دے ساڑے معاملات دے اندر ساڑی مدد فرما ساڑے تے رحم فرما میرے اللہ میرے پیارے بھائی حافظ عرفان دے والد محترم نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما صحت و تندرستی عافیت والی زندگی نصیب فرما اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا دے دے اللہ جتنے بے اولاد نے سب نو نیک صالحہ اولاد دے دے جتنے مقروض نے اللہ انہوں قرضے تو نجات دے دے یا اللہ انہاں سارے دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے میرے مولا علماء دا آنا احباب افراد دا آنا اے اللہ کھانے پینے دا انتظام اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما لے اللہ ساڑے تے رحم فرما دے جنہ بچیاں قرآن پڑھے اللہ انہوں نے قرآن دے عالم با عمل بنا دے یا اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو چکے نے انہوں دی بخشش تے مغفرت فرما میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ میرے ملک نو اندرونی بیرونی سازشاں خطرات تو اللہ محفوظ فرما میرے ملک دیاں دشمنوں نو نیست و نابود فرما قبلہ اول دی حفاظت فرما مکہ مدینے دی نصرت فرما یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما دے کرم کر دے فضل کر دے تو رحیم رحم کر دے تو کریم کرم کر دے اللہ ساڑے تے رحم فرما دے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ فصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب